हम लोग का कम से कम नवंबर से चल रहा है। क्या समस्या है वो? नवंबर में हम लोग बंद किए थे बोनस के लिए, जिसमें से फुल बोनस नहीं मिला था, 10,000 करके बोनस मिला था। कितना वर्कर तो सारा वर्कर को ही मिला था। कितना वर्कर है? यहाँ मिनिमम वर्कर 400 से 500 स्टाफ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बोनस का बात हुआ तो उसी टाइम हम लोग फिर बंद किए थे पेमेंट का लेके। पेमेंट जो कि यहाँ पे किसी को 1025 मिलता है, किसी का 868 है, किसी का 18,000 भी है, ऐसे करके किसी का 1300 रुपया ऐसे करके सैलरी है यहाँ पे। जो कि हम लोग का कहना था कि सबका पेमेंट एक किया जाए, वो मुद्दा में हम लोग फिर एक बार बंद किए थे। बंद करने के बाद वो समय बच्चन तूरी और हीरो बैग हम लोग का जो कंपनी का टेक ओवर है उनसे बात हुआ था। वो टाइम लिए थे कि जनवरी से फरवरी के बीच में ये होगा। कल मार्च का 1 तारीख था। फिर हम लोग गए थे बच्चन तूरी के पास। बच्चन तूरी के पास जाने के बाद वहाँ पे बोल दिया गया कि अभी मार्च में फिर से स्लिप बनाओ, किसका क्या है नहीं है ये करके। तो हम लोग बोले अब हम लोग क्यों वेट करेंगे, अभी तो हम लोग 4 महीना पहले ही वेट किए, फिर 2 महीना वेट करने के बाद क्या होगा। तो उसके बाद फिर से ये लोग आज क्या किया है, हम लोग आज प्लान किए थे, हम लोग सबको बोले थे कि आज माइंस हम लोग बंद करेंगे, माइंस में बंद करने के बाद हम लोग सब कुछ बात करेंगे। तो माइंस तो बंद हुआ नहीं, हम लोग बंद नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग का नेता इधर हम लोग को आके सब कुछ समझा दिए थे। वो हम लोग से 31 तारीख तक का टाइम लिए थे। उसके बाद जब मैं ड्यूटी जा रहा था सेकंड से, तो यहाँ पे CSF वाले ने मुझे अटका दिया। 4 जन का नाम है हम लोग का, गुरप्रीत सिंह, शमसुद्दीन खान, रेबुल शेख और राजीव हरिजन। तो हम लोग को 4 जन को जाने नहीं दिया। उसके बाद हम लोग सबको फिर से इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। और बच्चन तुरी वहाँ पे लड़का लेके आया है हम लोग को मारने के लिए। মেলে না ন্যায্য বেতন, শ্রমিকদের হকের টাকা চলে যাচ্ছে তৃণমূলের পকেটে। অন্ডালে বনবহল এলাকায় বেসরকারি কয়লা খনিতে ন্যায্য বেতন পাচ্ছেন না শ্রমিকেরা। এই ঘটনার পরই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির। আর এই এক্স হ্যান্ডেল পোস্টকে ঘিরেই তুঙ্গে এখন রাজনৈতিক তরজা। পায়ের তলার মাটি নেই বিজেপিকে কটাক্ষ তৃণমূল নেতা সুজিত মুখার্জির। বিজেপি নেতা জিতেন তিওয়ারির অভিযোগ ইসিএলে হাই পাওয়ার কমিটি নির্ধারিত বেতনের চেয়েও শ্রমিকদের কম বেতন দিচ্ছে। আর তার প্রতিবাদ করতে গেলেই মিলছে শুধুই হুমকি। শ্রমিকরা এর আগে বারংবার জানিয়েছেন খনি কর্তৃপক্ষকে, কিন্তু মেলেনি সুরাহা। এটা দেখে সত্যি খুব খারাপ লাগছে যে পাণ্ডবেশ্বর, লাউদোয়া, অন্ডাল, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে যে আউটসোর্সিং কোম্পানিগুলো আছে যারা কয়লা উত্তোলন করে, তারা হাই পাওয়ার রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী শ্রমিকদেরকে পয়সা দিচ্ছে না। তাদের 28,000, 29,000, 32,000 পাওনা, সেখানে 12,000, 14,000 ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাকি পয়সা তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা ভাগ করে নিচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারাই আজ তাদের ওয়ার্কার হিসাবে কাজ করছে, পেড ওয়ার্কার হিসাবে কাজ করছেন এই বিভিন্ন যে কোম্পানি আছে তাদের। আর আজকে যখন তারা আন্দোলন করতে যাচ্ছে, কোথাও তাদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও তাদের উপর হামলা করা হচ্ছে। আজকে এই বনবহাল অঞ্চলে CMATর যে ওয়ার্কাররা আন্দোলন করতে গেছে, বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে তাদের উপর হামলা করা হলো। वर्कर है, निकल रहे हैं अभी गेट से, आई कार्ड दिखाए और हम लोग अपना आई कार्ड नहीं दिखाएंगे तो जेल में डाल दीजिए हम लोग को। তৃণমূল নেতা সুজিত মুখোপাধ্যায়ের দাবি বিজেপি পায়ের তলায় মাটি নেই, তাই ভুল বকছে। দাবি নিয়ে বিজেপি যেটা বলে বেড়াচ্ছে যে এই তৃণমূল কংগ্রেস এই পিছনে দায়ী। আমরা বলতে পারি আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা শ্রমিকদের দাবি দেওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছি। তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করে যাবে। আজকের দিনে বিজেপি যেটা বলতে চাইছে, বিজেপি আজকে দাঁড়িয়ে তাদের কিচ্ছু নেই, মানুষকে ভাঁওতা দ্বারা ভুল বোঝানো হচ্ছে। প্রলয় বন্দ্যোপাধ্যায়, 99 নিউজ বাংলা, অন্ডাল। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।